एक बहुत बड़े आर्टिस्ट विश्वजीत मोंडोलदा को बुलाना चाहते हैं। प्लीज आप आइए। उन्होंने पूज्यपाद अविंदा का ये छवि खुद अपने हाथों से ड्रॉ किए हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अभी विश्वजीत मोंडोलदा कुछ बोलना चाहते हैं। जय गुरु सबाइके আমি उत्तराखंड সত্যিভরমে থেকে আসছি। অবিন্দের ফটোটা তৈরি করেছিলাম এইখানকার জন্য। তাই আমি এখানে আসার পরে আমার খুব আনন্দ হয়েছে আর খুব আমি আনন্দ পেয়েছি। তাই আপনাদের সবাইকে আমি জয়গুরু বলি। আর এই ফটোটা আমি অসীম গাঙ্গুলি দাদাকে আমি ওনার হাতে দিয়ে যাচ্ছি कि উনি এনার এই ফটোর ভাগিদারি। তাই উনি এই ফটোকে যত্ন করে রাখবেন, সেই জন্য ওনার কাছে আমি এটা দিয়ে যাচ্ছি ওনার হাতে। অসীম দাই একবার এখানে আসেন। उन्होंने उनका कला से ठाकुर जी के प्रति उनका भक्ति श्रद्धा अर्पित किए हैं। एक बार जोरदार फिर से